जय जगन्नाथ सांग मैंने सकाଳେ କହିଥିଲି ବୋମା ପଡ଼ିବ ଆଉ ପଡ଼ି ବି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ସହିତ 20ଟା ଆଇଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କେବଳ ରେନୋ 16 ରେ ठीक ଅଛି ତ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଗୁଲୁ ସଲ୍ୟୁସନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ରେନୋ 16 ନେଇକି ସାଇକେଲ ସହିତ 20ଟା ଆଇଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ क्यों हिला डाला ना ठीक अच्छे तार सहित जदि ये भिडियोटी को आमर इंस्टाग्राम स्टोरी देथिबे स्पेशल तांको पई एई छत्ताटी संपूर्ण मागणे रहइबो 20टा बाद गोटे छत्ता भी संपूर्ण मागणे रहइबो लेट करंतुनी जल्दी जल्दी आसंतु गुल्लू सल्यूशन बस स्टैंड ढेंकानाल देखंतु केते सारा गिफ्ट अछि ट्रॉली बैग आमर साइकेल कप सेट सब अवेलेबल अछि लेट करंतुनी ओडिसा रे प्रथम थर साइकेल सहित 20टा आइटम संपूर्ण मागणा जय जगन्नाथ।